Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Así es, queridos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más acá a casa. Montgomery al Día, su programa oficial del gobierno del Condado de Montgomery, galardonado a nivel nacional. Y como cada martes por más de una década acá, por esta emisora Radio América, su portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muchísimas gracias por esa sintonía. Y ya saben que esta transmisión está en vivo por la página de Facebook, precisamente, de Radio América. Y bueno, hoy nos acompaña una persona muy especial. Alguien a quien yo verdaderamente le tengo mucha admiración, respeto, cariño, no solamente por la calidad profesional, sino también por su calidad como ser humano. Estoy hablando del director de nuestra oficina de Derechos Humanos del Condado de Montgomery, Jim Stowe. Good afternoon, Jim. Buenas tardes. Good afternoon. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, I was just introducing you, and in Spanish, I kind of said that you are, first of all, one of my favorite people within Montgomery County government. It's official. I don't care if anybody else gets jealous. You are indeed one of my favorite people in Montgomery County government for several reasons: professionalism and the human that you are. So every time I see you, it actually makes me very happy. And Happy New Year to you, sir. And it's that time of the year when we actually talk about what the county has prepared and organized for that day of tribute and celebration to Dr. Martin Luther King Jr. It's coming up next week. So thank you for being here. How are you? Sorry, that was a long intro, but I always get emotional when I see you. Well, let me just say this, if I might, before we talk about this amazing program we've got for our celebration of Dr. Martin Luther King Jr. There are persons within our community, Lorna, who add so much value because of who they are and the consistency by which they share and serve our community. And Lorna, I'm talking about you. I want to thank you for being who you are, a very consistent personality and face for those of us in the community. And you need to know how much you are appreciated as well. And what you do makes a difference, not only in the lives of those of us who may be Spanish speakers in this community, but also in the lives of those of us who are from many nations and many faiths and many backgrounds. Okay. Stop, because you're going to make me cry. You're going to make me cry. Thank you very much. Again, thank you for what you do. We need to tell people more often that when they are adding so much value to our community, that they do. So thank you for what you do. Thank you so very much. Eso no lo voy a traducir porque vamos a resumir que el doctor Jim Stowe, pues básicamente me estaba regalando un poco de flores a mí, estaba reciprocando valor y consistencia y persistencia a nivel comunitario. Así que eso es el resumen de lo que acaba de decir. Thank you for those kind words. So like I said, I was happy to see you, and then all of a sudden I wanted to cry. But thank you. It's always wonderful to hear compliments from each other. That's what makes us human. And with you, like I said, I feel always human around you because that's exactly what you represent. You're an amazing human being. And of course, you're the director of our Office of Human Rights. So let's talk about the celebration this coming Monday. I already got my ticket. Upcoming Monday, I already got my tickets. Excellent. So tell us all about what can we expect? Lorna, I'm always excited about this day because it gives us a chance to reflect and think about not only ourselves, but also our community and those around us
and hopefully how we might be a bigger impact in a positive kind of way in our community. So I'm excited this year, just as I have in past years, but this year particularly is coming this coming Monday at 4 o'clock. We will have our annual Martin Luther King observance and celebration at the Strathmore, the Music Center at Strathmore. Which is a beautiful venue. And we're very excited about the continuing partnership. Let me go ahead and translate that. Precisamente le preguntábamos acá a Jim Stowe, quien una vez más es el director de la Oficina de Derechos Humanos del Condado de Montgomery, sobre esta celebración que se va a llevar a cabo el próximo día lunes 16 de enero, que es el día festivo a nivel gubernamental, precisamente para observar y celebrar las contribuciones de la vida del doctor Martin Luther King Jr. La celebración nos compartía el señor Stowe, que no es solamente para pensar en nosotros, sino también para reflexionar, ¿no?, de los valores comunitarios y también observar el legado y la vida del doctor Martin Luther King Jr., que como ustedes saben, pues fue líder de los derechos civiles en esta nación que nosotros hoy disfrutamos y compartimos. La celebración, como expresé, es el día lunes, comenzando a las 4 de la tarde en el Teatro de las Artes de Strathmore, que está ubicado en North Bethesda, right? That's the correct location, North Bethesda. Yes. Y tickets, ya yo obtuve mis tickets, they're free. Mi palabrita favorita, free. I love our word. It is a great word. And tickets can be, again, obtained by the public by simply going to the website for the Music Center at Strathmore. Again, these tickets are free, but must be, in fact, obtained, again, ahead of time. We will have tickets even available the day of the event as well. Okay. So please get a ticket, come out and see this very, very special program. Este va a ser un programa muy especial. Por lo general es una celebración. Yo trato de ir todos los años. No la tuvimos un par de ocasiones producto de la pandemia, pero es una celebración muy linda a nivel comunitario en este teatro hermoso que es el Strathmore. Si usted nunca ha visitado el Strathmore para ver algún tipo de presentación cultural, pues les exhorto que lleguen este día lunes, si puede, a partir de las 4 de la tarde. Los boletos son absolutamente gratis. Solamente usted tiene que ingresar en el sitio web del Strathmore para obtener esos tickets, esas entradas gratis. Free, my favorite word. Entonces, también puede ingresar al sitio web nuestro, montgomerycountymd.gov, y cuando ingresa en la página inicial, ahí va a ver el enlace para obtener sus boletos, sus tickets. Our children, is that a day off, Jim, for school for MCPS? I'm not quite sure. I don't remember. I don't know. I don't have a kid in MCPS. Yes, it is. It is okay. A holiday for the county, as well as the state of Maryland. And so that would involve our schools as well. Exactamente. Es un día feriado festivo para el estado, por supuesto, para el condado y para las escuelas públicas. Yo no estaba segura, no me recordaba, ya mi hijo no está en las escuelas públicas del condado, pero los chicos, los niños y los jovencitos no tienen clases ese día. Así que si usted quiere buscar una actividad especial, una actividad donde los entrelaza a ellos más con nuestra comunidad y también con lo que ha sido el andar, la lucha, el caminar de la comunidad afroamericana por sus derechos civiles en este país, pues es una tarde verdaderamente de aprendizaje para ellos. It's a learning experience for youth and children to actually attend. So that's what I was just doing now, Jim. You know, telling parents, kids are going to be at home. They're off school, and this is a magnificent opportunity for them to come and share with our community. Because what do we have as part of the celebration? Because we always have wonderful performances and so forth. Let's see what we have in store. And no different this year. And let me just digress a quick second to say to you that our theme this year, Lorna, is We Are Martin.
And what we mean by that this year is there are a number of attributes that we associate with great leaders, and Dr. King is no exception. El tema en particular de la celebración este año es nosotros somos Martin. ¿Qué quiere decir eso? Asociando atributos de lo que es el gran liderazgo, que lo tienen muchas personas en nuestra comunidad, asociándolo obviamente con lo que ha sido y continúa siendo el legado del Dr. Martin Luther King Jr. So I actually love that theme. We are Martin. Who came up with that? Well, actually, it was a combination of my wonderful producer, Kimberly Hodges, and myself as we sort of thought through some things. But here it is. Words like determined, words like faithful, words like courageous, compassionate, faith, persistence. Those are the things we will focus on as far as this is concerned for this program. But the real opportunity here, Lorna, is that all of us have these same attributes and qualities. We may not have a famous name, but we have a famous opportunity to contribute to our community utilizing our skills and our attributes as well. El tema este va correlacionado, que este tema fue parte, ¿no?, de la producción del programa con la colaboración de Kimberly Hodges y también del señor Stowe, pero el programa va entrelazado con palabras, adjetivos importantes: determinante, lealtad, coraje, persistencia, compasión, el ser compasivo. Estos son atributos que van atados al Dr. Martin Luther King, pero que no todos tenemos que tener un nombre famoso para tener precisamente esas cualidades, ponerlas en práctica a favor de nuestra comunidad. Y de eso se trata. It ends up always being a very motivating celebration, because it is the life and the legacy of Dr. King, but it is also what you just mentioned, for all of us, an opportunity to take a look at those particular words and say, oh, gee, you know what? I have all those attributes, and maybe I don't have all of them, but I can practice them. Absolutely, absolutely. And Lorna, even if I've got one of those that I believe is one of my strengths, that is the way that we're saying that we can be Martin. We can be, and we are Martin. And so that's the whole idea here, is that we're going to challenge our community to find whatever gift they may have and make a concerted, intentional effort to put that toward the betterment of Montgomery County in 2023. Parte, ¿no?, de lo que es esta celebración, verdaderamente es un momento comunitario de elevadísimo el sentimiento de la colaboración y la unidad comunitaria. A través de esa fortaleza, decía el doctor, el director nuestro, Jim Stowe, que todos podemos ser Martin Luther King. Este evento de celebración es más bien un reto para que cada uno tengamos una oportunidad, un momento de evaluar cuáles son nuestros talentos, nuestra gracia, nuestros regalos divinos, los cuales podamos compartir con nuestra comunidad para este año, precisamente del año 2023. So what is another lineup? Because generally we have like youth performances and things like that, right? Yes. Again, we have young people coming from our NAACP AXO program who will be involved in both a vocal presentation and also spoken word or poetry, as many people may know it. We're very excited about this, over 100 young people from M. Sparks Masaganda Elementary School, again, in the Up County. We're so excited about them. Jim, what elementary school is that? I'm so sorry? What elementary school is that? That is the M. Sparks Matsaganda Elementary School in Germantown. And over 150 voices. We're just so excited about them being a part of this program and looking forward to that. Este programa, fíjese que
es una celebración, pero también hay un componente integral que es la juventud. Van a llegar jóvenes y participantes de la organización, la NAACP, que como ustedes saben es una organización a nivel nacional que por décadas pues, ha abogado por los derechos civiles de los afroamericanos en este país, en los Estados Unidos. Va a haber poesía y van a haber 100 niños, más de 150 voces de la escuela esta M. Sparks, que está en Germantown, van a llegar y también van a hacer su presentación. Lo que quiere decir que esta va a ser una fiesta. I call it a big party. It is a celebration, but it is a community party too, right? It is indeed. And let me just give you a couple more folks, because I would be remiss in not mentioning the Akhmadova Ballet Academy out of Silver Spring. They'll be a part of the program this year. We're excited about those folks joining us. And also the Indigo Creative Works is presenting some of their artists. One in particular, Tamika Moore, is a national recording artist. We are so glad that she is joining us this year. Also featuring some other folks with her, Lori Sly, Burl Binion, and Dwayne Moody. Again, some folks that we're very excited about having on board. And lastly, I want to mention too, the Jeremy Winston Chorale. This group, Lorna, is international in their performances all around literally the world, most recently in Prague. And so we've got that also as a special part of our program this year. So we're very, very excited about all these wonderful, wonderful performers. Wow, es increíble. Ya han escuchado ya algunos de los nombres que ha mencionado el señor Stowe. Vamos a tener ahí, en esta celebración, ballet, actuación de ballet, una compañía ubicada en Silver Spring. También Indigo Creative Arts, con la artista ya reconocida Tamika Moore, está haciendo una presentación. Y también el coro Jeremy Winston, que ha sido es un coro de reconocimiento internacional. Ha hecho presentaciones en Europa del Este, como la ciudad de Praga. Lo que quiere decir que este día, donde vamos a poder escuchar poesía, danza, música, coro, todo esto es un día de celebración comunitaria en la vida reconociendo, obvio, el legado del doctor Martin Luther King y recordando una vez más el tema de este año, que es We Are Martin. Todos somos Martin. ¿Por qué? Porque el doctor Martin Luther King era un hombre que en esta nación, pues obviamente compartió esos dones, talentos, regalos divinos que él tenía a favor de su comunidad. Anything that we're missing before we actually transition to the annual Maryland, what is it? The Civil Rights Freedom Experience. we got that coming up, but I must say one more thing, if I can, Lorna, on the day on Monday. Here is how our audience can participate. We're asking them to come with a donation for Interfaith Works and our homeless shelters. And we're asking persons to come with a donation of a toiletry item. Items like toothpaste, like toothbrushes, washcloths, deodorant, shampoo, bar of soap, all conditioner, lotion, chapstick, all those things that persons may need to have that they may not have if they're living in a homeless shelter. We want you to we want to fill the truck. We've got a truck we're going to fill up with all these great donations that we're going to take to our shelters and show those who may be in need that we care. And so one of the things on this day, on January 16th, is that all across the county, working through our folks at the Volunteer Center, we'll be working on, again, letting persons know that the date of the MLK holiday is a day of service. And so for all of us coming to this event, please bring a donation that we share and let folks know that we care. So that's how our audience can participate and be a part of this great day. Wonderful. Esta es una hermosísima oportunidad
para que todos nosotros los que vamos a llegar de gratis a este evento, pongamos un pequeñito granito de arena. ¿Qué es lo que se está pidiendo? Usted puede participar y puede traer una donación. Las donaciones van a ser para la entidad Interfaith Works, que se dedica precisamente a asistir a las personas sin hogar, desamparadas de nuestra comunidad. Tenemos personas en los albergues, los cuales necesitan todas aquellas cositas para el aseo personal, ya sea un cepillo de diente, un tubito de pasta dental, shampoo, acondicionador, toallitas esas que utilizamos para limpiar a los bebés, que sirven para limpiar, para el aseo personal. Todo lo que sea de aseo personal, para el cabello, para la cara, para la dentadura, desodorante, todo eso. Usted trae algo, lo que pueda, una cosita, ¿verdad? De donación. Tenemos a través del condado de Montgomery, pues la meta de llenar un camión de todos estos artículos personales, precisamente para ayudar a las personas que están en esos albergues. El Centro de Voluntarios del Condado de Montgomery también va a llevar a cabo varias actividades de voluntariado a través de nuestra comunidad. So, the Volunteer Center, what are some of the activities that are going to be taking place, Jim? Do you know? Well, what persons can do is at the Marriott Hotel, beginning at 12 o'clock, persons can go to the Marriott Hotel, that is the North Bethesda Marriott, and there will be hundreds of activities that people can join in and be a part of. They just need to show up and say, I'm here to volunteer. Where and how can I help? And they'll be assigned a task that day that will, again, go on to and through about 3:30 in the afternoon. Exactamente. ¿Cómo usted puede hacer voluntariado? Porque el día de la celebración anual del feriado del doctor Martin Luther King Jr. en el condado de Montgomery, siempre se ha celebrado con esta celebración, que es una fiesta, que es un party en el Stratford, boletos gratis, ya saben cómo obtenerlo. Pero también, en añadidura, es un día de servicio comunitario, donde todos podemos hacer, una vez más, un granito de arena de voluntariado. Esto es organizado por el Centro de Voluntarios del Condado de Montgomery. Se lleva a cabo en el Hotel Marriott, lo que es el Marriott Conference Center, que está ubicado igual ahí en North Bethesda. El salón grande principal que tiene el Marriott, donde se hacen galas, eventos, pues se utiliza, está lleno de mesas. Hay organizaciones sin fines de lucro. Usted puede ayudar desde preparar un sándwich de peanut butter and jelly sandwiches, right? Desde preparar un sándwich de peanut butter and jelly que se llevan precisamente a los albergues de las personas desamparadas, o usted puede escribirle, los niños pueden participar a escribir cartas a los miembros del ejército, de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Es una excelentísima oportunidad para los adultos hacer algo de voluntariado, de pues colaborar, pero también para los niños. I remember I used to take my kid when he was younger, years ago, Jim, because it was just a wonderful opportunity for him to volunteer in a very large room with a lot of members from the community, different organizations, and he was pretty much able to pick and choose where he wanted to be, how he wanted to share his talent. Sometimes it was writing postcards, sometimes it was building something. So es una oportunidad fantástica, mamá y papá, que me está escuchando, para que usted lleve a sus niños más pequeños. Si usted está en casa, está libre ese día lunes, el próximo lunes, 16 de enero, vaya directito al Hotel Marriott, que está ahí en la parte norte de Bethesda por la Executive Boulevard, por ahí está, cerquita de la 355. Usted va para allá con sus niños y ellos pueden participar en diferentes actividades. Hay muchos niños, adultos, y es verdaderamente una hermosa oportunidad de hacer voluntariado en nuestra comunidad, que regala
una inmensa oportunidad de aprendizaje para nuestros propios hijos. Sorry, it was a long story, but I'm telling parents to take their kids. Well, Lorna, one thing I must mention too about our children, they may also be able to get SSL hours for their volunteering on, again, this coming Monday, January 16th. So they need to just check in with their school and make sure that the activities qualify. But what a marvelous opportunity not only to serve and to volunteer, but also to get those much needed SSL hours for our students. Así mismo, porque aparte de que es una actividad excelente para hacer voluntariado, tener participación cívica, compartir con otros miembros de la comunidad y pasar un día en familia de aprendizaje y de participación comunitaria, pues adivinen qué en añadidura. Los chicos nuestros que se van a graduar de las escuelas públicas del condado de Montgomery necesitan 75 horas de servicio comunitario. Pues que, ¿saben qué? Que el lunes, comenzando al mediodía, en el Hotel Marriott, si usted lleva a sus chicos, pues también, que están en edad escolar, pueden recibir algunas horitas de participación comunitaria que les ayudan para su graduación de high school, bachillerato, secundaria. No pierda la oportunidad. Si usted está libre, los chicos también, pues nos vemos en el Marriott. That's it. Sorry, Jim, I get really excited. You know the drill. You know the drill. All right, anything else about next Monday the 16th? Oh, we have 3 minutes left. Time's up almost. The time has gone so fast. You mentioned our upcoming Maryland Civil Rights Education and Freedom Tour. We don't have enough time to talk about that this time, but maybe you'll have me back and we can focus on that at that point. But these dates, by the way, I can say that will be then March the 24th through April 1st. This is the Maryland Civil Rights Educational Freedom Experience. And it's a marvelous opportunity for persons to really understand more about this country's history. That really will give you great understanding about how we are and where we are today, because much of that is built upon that history that happened many, many years ago. And so be a part of that as well. Love to come back and talk about that. But this coming Monday, January the 16th, find a way to participate, to serve and to be involved in a day of service for not only for yourselves and your community, but across this county. There is so much need that we can fulfill by just giving of ourselves. And so that's what, again, Monday the 16th is all about, and recognition of an extraordinary life of the Reverend Dr. Martin Luther King Jr. Amen to that. Ya saben, vamos a tener un programa. We're going to have a different show about the Maryland Civil Rights freedom, education, freedom, experience, freedom. Oh my God, I get them all reversed. I'm rushing myself here. We're going to have a separate show for that. Great. Porque la Oficina de Derechos Humanos del Condado también organiza un tour anual que se trata sobre, es educativo, sobre la experiencia en búsqueda de la libertad a través de los derechos civiles en este país, y es un tour increíble. Vamos a tener un show para eso, pero vayan pensando, ese tour es el 24 de marzo hasta el 1 de abril. I know I've told you many times that I want to do this education tour with you, and I really hope I do it before I retire from the county and you retire from the county. I particularly want to do it. I'm going to look into it, see if it's here. Look into it. All right, that's a different conversation. Be a great year to go, Lorna. Be a great year to go. Because I want to do it with you. I know I've been telling you for years now that I want to do it. Pero bueno, back to Monday. El próximo lunes, 16 de enero, es el gran día de la celebración del legado del Dr. Martin Luther King en el condado de Montgomery. Puede llegar al Marriott a partir de las 12 del día, trabajo comunitario, o puede llegar a las 4 de la tarde al Strathmore. Strathmore, con boletos gratis, visite montgomerycountymd.gov y en la página inicial puede obtener sus boletos. Yo, en particular, muchísimas gracias al señor Stowe y les espero verles, algunos de ustedes, durante esta participación.
Vamos siempre a las rumbas y las celebraciones latinas. Hagamos algo por esta en particular. Muchísimas gracias por esa sintonía. Time's up. Jim, thank you so much for being here, and I'll see you on Monday in person. Thank you so much. All the best. All the best. The same. Have a great afternoon.